Bakit ang maldito mo na? Yung kasama nating nagngangalang top 250, biglang naglaho sa ibang ibayo. Sinundan ang bounty. Nag-push ko sa bounty, Sa pero ibang asan ibayo. kayo sabi niya bounty? Say, asan kayo? Namatay ang teammate natin. Dahil galod daw tani boys, dahil galod daw tani boys. Lagi. Itan ka anak Cardin. Crazy ka. Nihawa. Bayot di ay. Nihawa, may pulit yung loadout. Uy. Ikaw, hama ka, sa may side step ni mo diha. Nara. Oh, na sa likod natin. Marami sa likod natin. Kami na. Kung mag-ay. Gago. Down na. Got you. Reso sabi. Di ka maligsan. Tara, pushing. Plating ko. Pushing ko. Sniper fire, dito pita. Okay. Duha ka bukla. Kobe, stuck. Wala na stuck. Eliminations. Buwang ka? Kala mo wala kaming cheater? Pasikat ha. Mga pasikat ha. Huwag kayong pasikat. Akin na yung ladra na di multra mo. Parang si Papi Bongs. Ay, gago, kuha ni Dax ang SMG na ako. Pisting. Oh, dahil SMG na. Ladra. Gago, kuha ni mo si Nine. Buang ka. Saan mo ni si Nine? Oo. Gago man. Gago man na niya ako i-build. Wala ko nakaano. Oh, pasikat ka? PUBG ka? PUBG ka? Bumalik ka sa PUBG. Bumalik ka. Oo, kung nag-build. Oh, di ko ano, Scarcel oh. Kaya ngayon, ang tapang-tapang yung mga kasama. Buwang ka, PUBG ka. Ini ka matay. Pakno ni Dua. Yawa, Elwa. PUBG, badan isu kayo na. Buwang ka. Ay, nako. The usual trend yun, no? O, gipangkulata, mga kunta, daming satsat. Mapilde. Mapilde, buang ni Dua. Asa mga building? Ako yung sniper building. Okay ni. Nga. Taon ko na. Same si. Sa kaing. Kakaeng. Wata, may Dax. Tulunin ka bro. Diversion technique. Malingi mo na sila to. Pretty good. Yung buwan nila yan pagit. Mukha na ko. Bukan na ka naman. Atay, naghanag. May tayo sila na. Nay tae. Orot ka tayo. Patay sana. Allah. Akala mo ha. Kat eh. Next big building, Dax. Scarcelo. Wala na. Butos ang naong eh. Isa chill diha. Lahat na ata may satchel. Sila to. Natanan. Biha. Station building. Kaning square. Okay. Copy that. Musakas ako diri nga building, kaning white building. Kay Ilabog Dax. sniper man ko, sniper. Dua.
Popping eyes. Pop Ako ice daw. sa taas, ako sa taas. Yawa! Ay, kaya, wala may nag-trade. Uy! Patap ko, Beck, yun saan eh. Ay, Patay. ay! Ala! Third ulit. Sige lang. Panin mo na yan, Ako Dax. sala, kay, nag-ano ko, Akong sala. Makaw, Akong dakong sala. Dali, kay, nag-self naman ko ato, nag-turn nga, lihok man ko. It's my fault. Hindi, laki mo yan. Sniper na sa layo. Na. Eh, Yawa! layo, sniper. Hindi rin. Naka-ADS walk na ang amaw. Ano yan, matay ko to, 3 hits. Your squad mate Tama. off the fire. They're RTB and No. Bilhin mo, Dax. Buwak. check your fire. Papalit. Palit. Coming back. Alay. Tag me. Pistiw mo, nakikuha na rin na ba yung mga itamnam Dapat kasi rin Dax kay wala, man mo nag-snipe. Wah, mabiman nung mambak na. Perdap. Yambak naman good. Pistiw ko ikuan man na kay badan kaya tagkuan badan ba? Kaya tagkuan badan? Plates badan? Plate ko plates. Asa mga palit og plates wala may Okay, kuan. plates. Yeah, okay. Ay, sa likod ba na? Ah, nag-snipe sa ako. Epic agad. sana. Kahil. Gas, napay gas ha. Ghosted gas. Ta. Ghosted gas. Sa bridge. Follow the supply Gas na lang, moving gas na near lang, it. gas na lang. Ghosted. Proceed to the buy station before time runs Ay out. na siya. Discounted item. Taking effective fire. Gidamdam. Dadamdam ba ng buwang na stock. Riders ready. Taking back. Behind the bridge. Requesting recon at my Down. location. Down. Gares ata Jared bro, gares tabunan mo good. Kasal press. Wala. Teka, ako ay thirst. Ayun lang, ako nga na. Four, ako lang na. Focus sa pikas. Down naman Right ni. ni mo carding oh. Tako. This way. Nasi babaw. Kasi top to Gas 50 is dahil na. inbound. Marking new safe zone. Cancel that. Babaw. Wala, di mo mapick. Supply crate. Ah, Advise you to load up. yawa, patay ko. Alebe. Tanaw alebe. Mas pikas side. Ay, focus sa. Gibuno ko. Kuan? Wah, ngano muli-ili ka? Muli-ili ka. Grabe ha kayo. Motors. Grabe ha, diversion firing session ni kaning putik ka. Hing tanaw, you snipe na yun. Ang galing talaga. Dapat ko ano, may Gapon. Galing talaga kaning putik eh. Kaning putik. Ha? Sige. Gihan tayo kaning putik. Eh, grabe kung diversion technique. Awa? Okay, God bless. Sus, ginoo ko Kailangan ka sana ng Panginoon. Ay, nako, proven and tested. Karing putik pa rin. Kahit kailan. Ay, nako. Galing, karing putik. Hindi naman takaabot sa bayo eh. Isaac Bima. Okay, Contract kita na failed. daw. You'll have to be faster than that, soldier. Nakita ako sa bayo ha. Your squad made it. Oh, nag-snipe Nag-snipe na. na. Enemy UAV Bin. overhead. Sige lang. Ay, gago. Nagsunod. Willard Hill mo na yun? Crack sa left. Ang sniper. Yawa. Tapos sa right. Uy. Motherfucker. You're gonna make it, bud. Sila sa imo hadap. Orot na. Kaya na lang sa. Kurot naman diha. Ah, ito. Ay, na ito na yung mga banga. Chill lang. Kaya mo snipe on ko na. Down Ah, sa okay, Diversion supply. technique. Down sa sulod. Ground floor. Nasa Twin Tower. Step side. I'll come along. Ang buwang oh.
Nah, panira sakto na diha, panira. Panira diha. Choke. Igo. One shot. Ang buak. Nambak. Ubos. Don't worry. Dante Golapa is here. Yawa. Horot of. Trophy system here. Ako anong trophy, oy? Naku. Balik si Okoy. Kahit sa anping. Scratch that. Ano lang eh. Akong sugo, ako tuman. Lat. Tara sa bridge. May Bridge kani oh, duha. kadiputik yung mga linya na yan eh. Ginagamit yan ang mga linya ni kadiputik eh. Tara, open na. God bless. Crack ang likod. Down. Down ang likod. Nice. Brian Davis, Ace Dog, fuck you. You again? Osa, Drapping ni? Dapper ni or Dapper. Another Tara, gilupat. Yup, see him? Kay PST. SMG, akong gunit, yawa. The enemy is no longer tracked. You lost them. Kukuhain ko ba to? Kanya na next zone para mo mas magagmay ang bilog. Asa naman na siya, Dax? You've got gas inbound. Safe zone relocated. Peste. Agak. Ay, pagod na ano, mag-pressing. Ay, doon. Ambi na yung presi, Dax. Ambi yung presi para kung nako'y mas-snipe. Dealer. Likod na dealer. Dealer ba ni? Deal. Ay, dealer eh. Ako, Nasa dealer, eh. mo-refill ako ano, trouble. Padaw. Yawa, sulod tanan. Kaya mo na, quick one pod. Super. Kuha na ang bante ha. Napod rin oh. Green. Nagawas ang red dot, nag-presi. Garas. Mukha na. Mukha kong bante. Enemy UAV is online. Kita ko ana ah. Hindi mayawa dyan. Tara. All squad mates are in the safe zone. One shot. Ano yan? Naling wall. Kani. Kita ko. Down. Muli-ili, pagyog ka. Guys. Yung banit. Ako ang balay. Yawa. Agay, nabiman ko sa pikas, boy. Fuck, wakabuok. Naka-self ang down din niya sa road ha. Oh, Patay ha. ano na dere? Oo, nakita pa eh. Nari. Patay. Naining bay. Makip na. Nari. Light ping. Rock. Let's smoke. Pag Patay ko. tayo papapatay, Patay. sige lang. Block na. I got him. Nice. Quick buy si Dax. Mahirapan natin kasama. Hindi mamabay. Wala pa, nag-ano pa. Your squad mate failed their mission. They're headed back to base. Ay, mong butang din Dax. Napalit, yawa. Apay satchel ko rin. Plano sa likod. Yawa. Open. Ayun. Tama. Wakay lagte. Mangilabot. Yun ka. Da. Uy, no. Hanger. Yawa! Nag-comeback akong sniper. Closing in. Relocating safe zone. No Yaw. more fighting in the Dapit sila. Hanger, Ano yun? Patay. Taas, second floor. Naming cut. Friendly loadout drops on the way.
Yeah, I got on me. you. On me ang usa. You're in the top 10. Keep knocking them down. Isa may Forward wala na, na left and right. Na dire, may dire ganina. Lagi, low po. Tracker man ko. Narang somewhere dire, ambot kong asa. Forward na to. Super forward. Forward na. May tao sa open pod. Yawa na. Taas na sa. One hit to buy. Kelantahan nun pulis. juga. May pulis. Dealer, ayaw, gasa. Ay, bili. You still have squad May usa mates na pulis outside the in safe kuha. zone. Push na to nito. Isa ni kabok. Ta. Asa ang usa kang pulis? Naon ni mo Dax? You lost track of the mountain guys. Contact Duterte. Duterte. Madapaka Kini si Dax, kini Madapaka. sa likod. Si Madapaka. Isa Napaon mi ha, napaon mi. Okay. Kami paon mi. Isa kabok. Roof, ni siya. Room. Double threat si Badana. Sniper spar. Good na, good. Fuck. Nadia, sniper far. Uy, Yeah, dude. napa? Wala ito? Okay. Enemy UAV. Dabok. 4 remaining. Steve yung matay. Nice ka! Closing in. Theodore Baguel. Kuha na ko ano. Mag-beam na ko, adi na Forward ko ta? snipe. Left ta? Ito Dax. Late. Nag-beam na ko. Okay. Ina ako na-close Dax ha? Pwede ito pwisto din. Ning baya. Dire kining balayan. Safe na de baya. Shoot me. Uy, na dito ta? Ah, dapit ang manabok. Ay, nag-drop. Closing in. One shot. Pwede ka. Kaya, tabok na. Ako'y visual. Ay, Tama ano, pala yun? bala box si Carden. Nako yung plate box. Super, nabok sila sa super. Napatay duha-duha. Duha nga bala box, duha nga plate box. Isa mag-beam boys, pagira sila boys, kaya na sila tanan dito. Dropper Ay, sa mag-beam. top. Ay, mag-beam ko no. Ayaw, yun mag-beam. Gagira sila. Ay mag-beam para di makita na itong position. Na sila super tanan. Okay ra mo beam, mug na suppressor. Aray. Ayaw lang. Pala, wag mo. Ato may circle ron. Di ba? Oh, nice. Di ba? Ambe, ale mo. Bahala mo. Nay plate box o kwa, plate box palihog oh. Kuha na. Ako hit sa tong plate trophy. Sige. I-drop na ako ning ako ah. Sige lang, be patient boy. Ma-open na sila. Bahala na sila. Open your heart. Heart to the Lord. Anong gawin mo ngayon? Anong gawin mo ngayon? I-drop na ako sa nga bala box be. Anong gawin nyo ngayon, mga kois? Blue crack. Presi. Only 2 left. So 4v1. Hala. Oh my God. Wala yung tumulong pa. Wala, patay na. Target is there. That's what they call victory. Oh, tingog. One by. PA. Ay, final kill. Last kill by. Hindi na down. Ga-picket. Galing. Ay, galing na. Okay.